Danas pravim prave domaće integralne kiflice sa belim lukom, za sve one koji vole intenzivne ukuse i miris koji osvaja. Dobrodošli u moju kuhinju. U 300 ml mlake vode dodati kesicu suvog kvasa, promešati i ostaviti kratko sa strane da se kvasac istopi. U posebnu činiju sjediniti 300 g integralnog brašna i 200 g belog brašna. Ja koristim senčansko glatko tip 400. Preko brašna dodati kašičicu soli, promešati suve sastojke, a potom uzeti kvasac i u kvasac dodati 50 ml ulja i 2 čena belog luka koje ste usitnili na onoj spravici što sitniji. Zatim kvasac sa belim lukom i vodom sjediniti sa suvim sastojcima, promešati, a kasnije testo umesiti rukom. Ukoliko primijetite da je testo baš lepljivo i mekano, dodajte samo još vrlo malo integralnog brašna. Testo mora ostati mekano, ali ne lepljivo za ruke. Činiju podmažite sa malo ulja, potom stavite testo, čak i testo premažite sa malo ulja kako bi bilo sočnije. Ostavite na toplom da testo naraste, tačnije udvostruči meru. Na radnu površinu sipajte vrlo malo integralnog brašna, potom izručite testo i samo malo ga preklopite kao da premesite. Testo podelite na 3 jednaka dela. I kada testo podelite, svaki deo testa još blago ovako kroz dlanove premesite i ostavite sa strane. Prekrijte obavezno prijanjajućom folijom kako se testo ne bi sušilo i ostavite da stoji još jedno 10 minuta. Rastanjite testo otprilike na 2 mm debljine i sada možete praviti manje ili veće kiflice. Meni je uvek najslađe kada ove kiflice pravim da su male, ali kao što rekoh možete praviti i veće kifle. Možete podijeliti na 12 dela i možete staviti čak i sira ukoliko želite, ali kao što rekoh, s obzirom da se ovdje radi već o aromatičnim kiflicama sa belim lukom, ja ih uvek napravim ovako prazne. Zatim kiflice poređajte u pleh od redne u kojoj ste stavili papir za pečenje, prekrijte krpom i ostavite da stoje još 10 do 15 minuta. Umutite jedno cijelo jaje i dodajte vrlo malo jogurta. Premažite kiflice i pospite susamom od gore. Rednu uključite da se ugre na 200 stepeni, potom pecite kiflice 20 do 30 minuta, što će naravno zavisiti od jačine vaše redne, ali dok lijepo ne porumene. Nemojte previše dugo da ih pečete da se ne bi previše ispekli i sušili, jer ovo testo je zaista mekano, sočno i vazdušasto. Ako vam se recept dopao, lajkujte, podelite i zapratite kanal za još dobrih recepata iz moje kuhinje. Prijetno!